po, good morning, Cousin Debbie. Per hour lang, ma'am. Thank you po. Okay. Price? A la carte lang po yun, ma'am. Yes. Sorry po. Opo, a la carte lang lahat. Bali, a la carte na dalawang cheeseburger, ma'am, saka large fries po. Yes, opo. Okay po. Ano pa po, ma'am? Wala na. Okay po. First window na lang, ma'am. For payment Thank po. you. Thank you po. Patayin ko na ba? Kung ano bibigay? Here. Ay, si 300, ma'am. Okay. Dalawang cheeseburger kasi isang large fries. Opo. Thank you. Oh, tigis na kayong cheeseburger ni Kuya ko.